जगन्नाथ मु मलय स्वागत करछि आपनको सिद्धार्थ टीवी प्रेजेंट्स भक्ति कंठ कार्यक्रम को पावर्ड बाय नेक्टर टी एसोसिएट स्पॉन्सर shopee9.com एवं रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला। तेबे दर्शक बंधु मंच रे मु अछि माने आपण निहाती जानि जाइथिबे भक्ति कंठ कार्यक्रम आउ टिके रसात्मक होई जिवो आउ टिके भावात्मक होई जिवो एवं आहुरी टिके जमी जिवो। तेबे आ लेट काई करबा आसंतु वेलकम करिवा हमर प्रथम 3 जन प्रतियोगी। नमस्कार कौन तम ना? नमस्कार मो ना रश्मिता साहू। कोड आस रश्मिता? केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई। केबेटो गीत गाइलानी? 5-6 वर्ष लानी। 5-6 वर्ष लानी। आज्ञा गीत शिखुच ना एमती गाउच? शिखुच। कौन लागुच आज मेगा ऑडिशन ने पार पाई जीवो? आई होप। कौन लागुच आज ऑडिशन पार पाई मेगा ऑडिशन को जीवो? आई थिंक। डर लागुनी? नो। हो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एबे 3 जण याक परिचय निज दबो। प्रथमे तुमे कहबो। मो ना हतसी बारिक मो बालेश्वर आसी। बालेश्वर। तुमे? मो ना लानीबन दास मो भुवनेश्वर आसी। सेइतले व्यस्त होई पड़छ खाली जल्दी जल्दी कहबा पाई ने। तम परिचय? मोर नाम रश्मिता साहू मो केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई रे आसी छी। पट्टामुंडाई रो ठीक अछि। आमे तमर सुडिबा एबे। मादी थिला कजळ गार पादे बांधी थिला पिंथी घुंगुर हजे जीव काले नयन पितुला माणिक तार मादी थिला कजळ गार से माणिक को रथरे बसे। एबे सुनिया तम भजन। बड़ दंड धूली उड़े उड़े बड़ दंड धूली उड़े उड़े नंदी घोष गड़ी जा रे नंदी घोष गड़ी जा रे नंदी घोष गड़ी जा कालिया बाटको अने अने कालिया बाटको अने अने बसेछि माउसी मारे नंदी घोष गड़ी जा रे नंदी घोष गड़ी जा। थैंक यू। एबे रश्मिता। ए कना कना सितारी छना छना हुई माना घर को आसीबे लक्ष्मी ठाकुराणी पाचिलाणी नुआ धान। ए कना कना सितारी छना छना हुई माना ए कना कना सितारी। बढ़िया तुम प्रोग्राम पत्र करो बोधे? आज्ञा करो ना? हाँ तमर जो अभिनय मु भाबुची ठीक भाबी सारे मोर ई जे गाउचंती ना हमको स्केल को कॉन्फिडेंस मते परफेक्ट स्केल देले ना ओ जी सर माइनर मु सेते गाई देबा ओरी। तुम तो एबे बढ़िया स्केल रे गाउचो। तुम तो स्केल नर्वस रे ना तो गोटे गोड़ पर एटा जो हेला तमे जो गाइलो एटा कोन स्केल नो? हां जी नहीं कोन ताले तते भलाई छी आगे तते भलाई छी भलो इस तो। अच्छा तमे जो स्केल कहलो तब तो ठीक स्केल रे गाइचो किछ असुविधा नहीं तमर कंफर्ट जोन रे गाइचो ठीक अछि। नहीं तमे प्रोग्राम कर जेटी हम प्रोग्राम आपण कर गोटी देखितले एडवर्टाइजमेंट रे रंग पसरा माणी करे से मो कलरी से ठीक गाइबी जस्ट। अच्छा रंग पसरा माणी कहिरा रंग पसरा माणी कहिरा माने बगा मिसी पारारे मोकळरी घोरे सेटा करो सेटा काम दाम करो माने बा सेटा टी करंतु दे रे धरा कोन मोकळरी घुमुरीबो दे रे धरा। बढ़िया और टिके सिखिया पाई पड़िबो से काम दाम क्लियर हो। रश्मिता किछि नहीं अरे सबुठ बड़ कथा जे कहले बिना स्केल रे एठी गाउचंती एटा बहुत बड़ कथा एटा समस्त सहज रे गाई परिबेनी दैट टू बी भक्ति कंठ ऑडिशन रे बिना स्केल रे जो माने ऑडिशन दउचंती आपण मान को देखि एनर्जी टिके आसी जन बाहर बैकग्राउंड बहुत नर्वस थिली। एबे सत्य कथा कहले हमको देखिले एनर्जी तीनटा बैटरी चार्ज माम को आ गोटे फेवरेट गीत मु सब बेले स्टेज रे गाए। अच्छा हो ठीक अछि तमे प्रोग्राम कर ना आज्ञा तमे प्रोग्राम कले हमहु एथर डाकिबो हैला ठीक अछि लानी बा पेमेंट दे पारिबेनी
ଆଉ ନା ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ବିନା ବି ଯିବା। ନାଇଁ ଯଦି ବିନା ପେମେଣ୍ଟରେ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଯିବୁ, ତମେ ଯଦି ଡାକିବ ଆମେ ଯିବୁ, କିଛି ନମ୍ବରଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିପିଥିବ ବିନା ପେମେଣ୍ଟରେ ନମ୍ବର ଟିପିଥିବ ଠିକ ଅଛି ହଁ ମୋର ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଗାଇବା ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି ହଉ ଏଥର ଆମେ ରଶ୍ମିତା ଯିବା। ମାନେ ସୋ ସୁଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଟିକେଟ ଯାହା ମିଳିବ ନା? ଟିକେଟ ସେଇଟା ଆମେ ତ ସେଇଟା- କହିପାରିବାନି। ଜଜେସ୍ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଟିକେ ରହିଯାଅ ମିଳିବ କି ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଲାନିବାନ ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ବୟସରେ ବଢ଼ିଆ ଝୁଙ୍କ ଦେଇ ଗୀତ ଗାଇଲ। ଲାନିବାନ ନାଁଟା ତ ମନେ ରହିଗଲା ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗାଇବା ଅଲଗା, ଏଠି ଗାଇବା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ବୁଝିଲ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମେ ଗାଉଛ ସେ ଅଲଗା ଜାଗା, ସେଠି କ'ଣ ରଙ୍ଗୀନ ବାଜା ବାଜୁଛି, ହୋ ହାଲା ହେଉଛି, ଚଳି ଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୁତିକୁ ଏଠି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୟକୁ କାଉଣ୍ଟ ନର୍ଭସ କରାଯାଉଛି। ହେଇଯାଇଛି ନା, କ'ଣ କହିଲ? ଟିକେ ନର୍ଭସ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ନା, ନର୍ଭସ କାହିଁକି? ତମ ପରା ଏବେ କହିଲ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି। ସାର୍ ଏଇ ଏନର୍ଜିଟା ରଖିବ, ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାମ ଦାମ ଏକଦମ କରିକି ଆସିବ, ଶିଖିକି ଆସିବ। ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଛ ମାନେ ଭାବ ଆଗେ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଭାବରେ କି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ସେତିକି ଭିତରେ ନେଇକି ଅନୁଭବ କରିକି ଗାଇବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଲେ ନିଜର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି କାମ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ କେତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେବି, କେତେ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଗାଇବି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ମିଠା ଲାଗିବ। ମୁହଁ ଶୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଟିକେ ହସିଲ ଦେଖିଆ। ଏତେ କେତେ ବଢିଆ ଚୁଲବୁଲି ହେଇକି କଥା ହଉଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଏମିତି ମୁହଁଟା ଶୁକେଇଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏବେ ଏବେ ହସିଲେ। ଠିକ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ସେ ହସଟା ଏ ଠିକ ତମ ଆସୁନି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ଯିବୁ ନା, ଏବେ ଖୁସି ତ? ଖୁସି ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବୁନି ଆରେ ତାହେଲେ? ପଇସା ପା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଜମା ପଇସା ନେବେନି। ଏମିତି ହସ ଖୁସି ଥାଉ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ଦେଖା ହବା, ଠିକ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ ଅଡିସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାନ୍ତୁ। କୋଉଠୁ ଆଛ ଶୁଭସ୍ମିତା? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଅଡିସନ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମେଗା ଅଡିସନକୁ ଯାଇପାରିବ? ଲାଗିବ କ'ଣ, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାହା ହବ। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଜ ଉପରେ ତମର? ନିହାତି ନିଜ ଉପରେ ତ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଗୀତ ଶିଖୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 5 ବର୍ଷ ହବ। 5 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ତାର ଫଳ, ତାର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଭକ୍ତି କଣ୍ଠରେ। ତମକୁ ଲାଗୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶେଷରେ ଭଲ ହବ ବୋଲି? ଭାବୁଛି ତ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଅ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଙ୍ଗନା ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଜାରକା ଯାଜପୁରରୁ। ମୋ ନାମ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦତ୍ତ, ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ବି ଶୁଭସ୍ମିତା ନନ୍ଦ, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛି। ଶୁଭସ୍ମିତା ସୁମସ୍ମିତା, ଦି ଜଣ ଶୁଭସ୍ମିତା। ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଁ? ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିଛ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଙ୍ଗନା, ବଢିଆ ନାଁଟା କିଏ ସୁନ୍ଦର ନାଁ। ରଖିଥିଲେ? ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା। ମୋ ମାଉସୀ। ମାଉସୀ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିବ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଅଛି? ଭଲ। ପୁରା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ ଗାଇକି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣାଅ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ତମଠୁ। ନା 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 ସଜନି ମତେ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଓ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଖିରେ କଜଳ ସଜେ, ହେଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଦେଉଳ, କଳାର ସେ କାକୁଡର ମାଡୁଛି ସଜନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭସ୍ମିତା ସୁଖ ମୋ ଅଳପ, ଦୁଃଖ ମୋ ଅଧିକା, ତଥାପି ଖୁସି ମୁଁ ଆହେ କଳା ମୁଖ। ସୁଖ ମୋ ଅଳପ, ଦୁଃଖ ମୋ ଅଧିକା, ତଥାପି ଖୁସି ମୁଁ ଆହେ କଳା ମୁଖ। ତୁମରେ ଭାବରେ ଦେହ ସେ, ତୁମେ ପରା ମୋର କଳା ଶଶୀ। ସୁଖ ମୋ ଅଳପ, ଆହା। ଦୁଃଖ ମୋ ଅଧିକା, ତଥାପି ଖୁସି ମୁଁ ଆହେ କଳା ମୁଖ। ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବଢିଆ। ବାଲିରେ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ତିନୋଟି ରଥ,
थैंक यू वॉइस टिके खराब पेज नहीं शुभस्मिता कलर पाखापाखि टी समान लगुच तो मान्य पाकर आउ कौन मान्य सम्मान लगुच कि आज्ञा मैम बहुत सुंदर गाइल कौन भावुच सम्मान लगुच तम ड्रेस टा बहुत बढ़िया है ता सहित कंठ भी देखुछ कंठटा भी भारी मेन बढ़िया लगिला भारी दर्द लगिला माने वॉइस रे भारी बढ़िया लगिला आउ देरी न करी जल्दी जाओ। जल्दी पळी आस शुभस्मिता आज्ञा सर आज टिके नर्भस लगुच आज्ञा हठात गोटे गीत स्टार्ट कर देछ तेणु साथ देनी आज किंतु तमे साथ रे नहीं पारिबो गीत को श्रेष्ठांगना तेणु तमे एडी निश्चित सुंदर नाटे पाइछ जेमती सबु जिनसर श्रेष्ठ हवा दरकार ठीक अछि और बढ़िया से प्रैक्टिस करबा बहुत बढ़िया भाबरे सजै की वॉइस को एठी के आसीबा पुनी नेक्स्ट सीजन रे ओके थैंक Thank यू you so much. धन्यवाद धन्यवाद शुभ शुभ है तो हाँ ताले खुशी खबर क्या दब तुम सांग मानक बापा माँ को अच्छा शुभस्मिता केते खुशी हो तुम टिकेट टू मेगा ऑडिशन पाई हाँ खुशी तो अच्छी बाकी आउ नेक्स्ट पाई आउ टिके प्रिपेयर होगा पड़ो कौन लगुच एत पिला भितर हार्डवर्क दरकार नहीं कि निहाती बहुत दरकार टिके भी नुह टिके भी नुह बहुत ताले गोटे काम करन तुम एकाथरे आस जाइकी आर नहीं सेमती हेले केमती हो आहरी दरकार ना तुमको निहाती आज पाई तुमको कंग्रेचुलेसन नेक्स्ट राउंड पाई तुमको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू कौन दो ना तपन कुमार जेना गीत शिखुच हाँ केते वर्ष हेलानी गीत शिखुच 2 years तुमको लगुच 2 वर्ष भितर जो गीत सब शिखिच आज एते पिलांग भितर कंपटीशन हबो तांकू कड़ा टक्कर देई परिबो चेष्टा करी तुम चेष्टार फलटा कौन हो बोली लगुच भल हम भल हब गोटे धरल ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू एबे निजे निजे परिचय दियो मु तपन कुमार जेना तपन कुमार जेना कोठु आछो कहि दियो जाजपुर जाजपुर जय जगन्नाथ स्वामी मो जय ना आयुष जगन्नाथ। रमन राय मु जाजपुर आसी अच्छा जय जगन्नाथ मो नाम लियाशा जेना मु मयूरभंज आसी कोन नाटा लियाशा जेना लियाशा जेना आज्ञा। अच्छा बढ़िया तपन हमें तमठु सुनिबो श्री जगन्नाथ महान महान श्री जगन्नाथ महान जलागे विश्ववंदित जलागे विश्ववंदित से हिंदुस्तान क्या बात? जगन्नाथ महान श्री जगन्नाथ महान श्री जगन्नाथ महान महान श्री जगन्नाथ महान आ गोटे गीत आ गोटे कौन जान लागे ना भला तुम्हारी बिना प्रभु तुम्हारी बिना वाह बहुत सुंदर नेक्स्ट थैंक यू दुखी मଣିଷର इज्जत केते ना महत केते दुखी मଣିଷର इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेणु कालियारे तोरा मो पाई तेणु कालियारे तोरा दर्शन केते ना पहाड़ केते धन्यवाद धन्यवाद सजनी 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 कला चंद प्रेम मोती बाई कलाणी लो कला चंद प्रेम मोती बाई कलाणी मुझे प्रेम मोई चकुरी
धरा दिलाणी हो सजनी सजनी सजनी। थैंक यू। तपन बाबू कोठी शिखछ गीत मो लक्ष्मीप्रिया मैडम को भर कौन शिखुछ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ना आज्ञा। ओडिसी हिंदुस्तान हाँ जना पड़गला पूरा कलार केते वर्ष हेलाणी 12 years शिखुच Very केते वर्ष होला 2 years सर 2 वर्ष रे सर एतिकी आ कोन करियो से बड़ हेले नहीं गायन शैलीटा भल अच्छी गायन शैली आउ तार शैलीटा भी तार बेस Style. परिपाटी गायकी शैलीटा भी गायकी स्टाइल बेस परिपाटी सब एवरीथिंग ओके अच्छी पूरा माने भक्ति कंठर ऑडिशन रे आमे एमती चाहूचु कौन चाहूचु आगु को जीवा पई चाहूच ना नहीं आज्ञा आज्ञा अच्छा ताले दौड़ी दौड़ी आसाओ लेट करनी विष्णु जल्दी सांग आसाओ। पाखरु नहीं जाओ जल्दी लियाशा आज्ञा सर सुंदर नाटा सुंदर गाउथिल मझिरे झुंटी गला ठीक अछि सर आउथरे टिके टिके पई झुंटी गला सर, चेष्टा आउथरे कले आसी परिबो जे स्टैंड बाय रखुछु तमे आउट के प्रिपेयर ही रुहो आज्ञा हैला सिद्धार्थ टीवी तरफ तुमको कॉल जाई पारे ठीक अछि आज्ञा बाकी तुम बहुत भल गाउछ आउ टिके चेष्टा कर देखा हबा समस्त केते खुशी अछ मेगा ऑडिशन को जाइछ बहुत खुशी अच्छी सब श्रेय काउ दो बाबा को बाबांगो और मामा को भी मामांगो भी बाबा मामा नौचंदी कोन कहबो कह दियो मैंने सी मत बहुत आप्रिशिएट करने हेल्प भी कर बहुत कही बारंबार कर किसी भी तोर जदि परिश्रम करू तो किसी सक्सेस मिल पार ओके तेबे जेती बाट आसीच सेती बाट बाबा मम्मी आशीर्वाद रही आगू भी तुमको जीवार अच्छी आज तुमको कंग्राचुलेसन नेक्स्ट राउंड पे तुमको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू भक्ति कंठ ऑडिशन रा नेक्स्ट प्रतियोगी मानकु आमे मंच को स्वागत करूछु आसी जानतु मु त्रिषा शाश्वत दास मु भुवनेश्वर आसी वेरी नाइस जीतू मल्लिक केन्द्रापड़ा नव कुमार साहू जाजपुर टाउन ठीक अच्छे आम प्रथम शुणा तुमठू लो राधा लो राधा लो राधा लो राधा देवदासी राघुंगोरा देवदासी राघुंगोरा कला सुविधा कान्हो पड़े बंधा मकानो पड़े बंधा एमिति घुंगुर किए से देला देवदासी को रासरे रसई देला सबू राति को से तो छंदे छंदे प्रीति छंदा तर चाहानी रे लखे राधा सायन सेविका पुणी सायन सेविका पुणी पुण्यानी गंध कान्हो पड़े बंधा मकानो पड़े बंधा दिशा से लो राधाटा केमती कहला लो राधाटा तुम कुआडे हाथ देखुच ये राधा ये बसी ना तो एमती एमती तो नारी सर से एट की चाहिए गाउतले मु देखि जिवा अरे मु भी देखी राधा एट बस अच्छा अच्छा से लो राधाटा केमती कहला अथरे लो राधा लो राधा राधा भी बहुत खुशी लो राधा अरे वाह राधा पूरा एकदम प्रेम ही गले एमती जदि राधा को से डाका हबो तले से कोन आसीबेनी ठीक 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 परवर्ती कंठशिल्पी आपण जाने नाम भाव हे महादेव जाने नाम पुण्य हे त्रिलोचन जाने नाम भक्ति पूजा जाने नाम भक्ति पूजा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु पद तले प्राणाति ढाले तोली पूजा फूल सांझ सकाळे तोली पूजा फूल सांझ सकाळे थैंक यू गामुछाटे बेकर पकईच एटा पूरा एकदम आमर भजन शास्त्र जो मैंने भजन गायन करती गामुछाटे पड़ते भाव हुए तेणु भाव में गाइछ तेज तीन जन जाक
निज निज धारा समस्ते भावपूर्ण गाइबा चेष्टा करिछ तेबे आमको जो भाव दरकार जो भाव भक्तिर कंठ दरकार तापाई आमे टिके भाभी पारनु से भावटा आम पाखु पहुँची पारने तुमको आउ टिके गला को भावमय करने आम उपदेश दूचु आउ टिके प्रैक्टिस करी ए मंच को आसवाई अनुरोध करूँ नेक्स्ट सीजन रे आसंता वर्ष जो सीजन रे आसवाई थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार जय जगन्नाथ आपनकर शुभना शिवानंद त्रिपाठी शिवानंद कौड़ू आसछन्ती आपण मुझे बलांगीर रु केबे ठारू गीत शिखिलेनी आपण मु प्रथम छोट बेलू खोल बजाऊली अच्छा माने मृदंग जोटा कह जाए मो माँ मते बहुत इंस्पायर करछि माने तो बजे माने एमती बजा सेमती बजा एमती गीत गा तापर छोट बेलू गीत में शिखिछि ओडिया भजन आपण क्लियरली गाई पारंदी आज्ञा आज्ञा ना सेपटे बलांगीर भाषा और ना ना ओडिया भाषा प्रति मोर गोटे अलग रुचि अच्छी माने मते बहुत भल लगे ओडिया भाषा प्रत्येक भाषा शिखिबार मोर इच्छा ओडिया भाषा मते काहे कि जने बहुत भल लगे आ प्रोनाउंसिएशन गुडा को मते बहुत माने इंस्पायर करे आज टिके नर्वस अछंदी कि बिल्कुल नहीं चांस नहीं लागुची आपण कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं एकदम बहुत बढ़िया 1000% कॉन्फिडेंट बहुत बढ़िया कथा ए भलिया कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़े कि भितर को जानतु मु चाहिबी कि आपनकर हाथ रे मेगा ऑडिशन रो टिकट रो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू निज निजर परिचय दे दिंतु ମୁଁ ମିଲି ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି सूर्यनारायण सामल केन्दुझर आसी मु शिवानंद त्रिपाठी बलांगीर आसी बलांगीर एते दूर आज्ञा ठीक अच्छे आम प्रथम शुणा तुम नंदर कठ कांधरे कांधे चलुथिलु बृंदावन रे मो धन रे देवता बोली कि राजा वसुदेव पूछुथिले ताते मन रे मो धन रे थैंक यू थैंक यू थैंक यू तुम शुणा अबढ़ा मुठिए मते मिलू महाबाहु तुलसी टिकिए मते मिलू महाबाहु रजा को मागिले राज्य दे सारंताणी से तो रजा को मागिले राज्य दे सारंताणी से तो तुमको मु मागिलिणी जेऊ कालू अबढ़ा मुठिए मते मिलू महाबाहु सूर्यनारायण आज्ञा सूर्यनारायण तुम टी शर्ट कौट आनी देखले 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 हाथ काढ़ बहुत सुंदर कारुकार्य होती कौट आनी सर मार्केट रो जेमती टी शर्ट बहुत सुंदर आनी सेमती गला को भी आहुरी सुंदर करिवो जदि तमे भल से शिखिबो ठीक अच्छे थैंक यू शिवानंद आज्ञा केनु आसी कर बलांगीर आज्ञा आज कहाँ गाना सुना हो हमको आज मैं पहला सुनापी वृंदावन बंशी के बजाइला बढ़िया गाना गोटे बहुत बढ़िया परंपरार गाना आज्ञा आम शुणु आपण मोर कथा बढ़िया कहउछन अरे मुई संबलपुर मुरा सोनपुर पढ़ुली ना मीठा लगुचे बहुत अरे मुझे पढ़ुली पूरा मोर स्कूल कैरियर सोनपुर ମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଶୁଣିକି ଖୁସି ଆମେ ହଉଛୁ। କହି ପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ कहि पारबनी ସତରେ ମିଠା ଭାଷାଟା अरे ପୁରା संबलपुरी भाषार मीठा ई कहाँ जानबे माने मु टिकट के जानची हाँ। आ केनता अछन ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ତ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ଦେଖିଆ ଏ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ- ଆଉ ଆଉ ତ କିଛି ଜାଣିନ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବୁଛି तमे ଗୀତ भावु ଶୁଣିବା। था ए भितर आमे शिवानंद गीत शुणा आज्ञा ठीक अच्छे पानी सरे ग ग सरे स ग रे सनी म पनि स ग रे सनी सा बढ़िया वृंदावने बंशी के बजाइला आगमित एका राधा राधा नाम राइला क्या बात ओ एका राधा राधा नाम राइला आगमित वृंदावने बंशी
ଟିକେ ବଜାଇଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ଶୁଣି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା, ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଭଜନ ମାଆଙ୍କର ଭଜନ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା ଟିକେ ଭଜନ ଶୁଣାମା ଗୋଟେ। ବୁଲି ବୁଲି ସିଂ ଦୁଆରେ বুলি বুলি সিং দুয়ারে কান্দিবু বিমলি হো বনমালি শুন ঘায়ে মোর অলি অরদলি শুন ঘায়ে মোর অলি অরদলি মনে কেতে আশা নেই আসিছে ধাই ফিরে নাই দেব মতে জগতর সাই তমর বিনা আহো নাথ হেলি নমুই অনাথ হেলি নমুই অনাথ তমর বিনা আহো নাথ হেলি নমুই অনাথ হেলি নমুই অনাথ কেতে মারুথি সঘাটি গুলি হো বনমালি শুন ঘায়ে মোর অলি অরদলি। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ଗୀତକୁ କିଏ ଅରିଜିନାଲି ଗାଇଛନ୍ତି? ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି এই ଗୀତଟା ମୋ ବାପା ଗାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ତମେ? ଆଜ୍ଞା। ସିଧା ଟିଭିରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ସିଧା ଟିଭିରେ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍ଙ୍କର, ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଅଠର ନଳା ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଭାଇ। ধন্যবাদ প্রশান্ত, অনেক বর্ষ পরে দেখা। মানসী ସ୍ୱାଗତ ବିଷ୍ଣୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନାଇଁ? ଓହୋ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏକ ବେଳା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ପ୍ରଶାନ୍ତকে ଦେଖିକି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନସୀ ଆଦରଣୀୟ ବନ୍ଧୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆମେ କେନ୍ତା କେତେ ଦୂର ଗାନା ଗାଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଜି ଭେଟ ହେଲା ସବକେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ପରମ୍ପରାର ଗଳା ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୋର ପୁଅ ତୋଠୁ ବଳିଯିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା ଟିକେ ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ କହୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ। ଆରେ ତୋ ଦେଖିକିରି କହୁଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଷାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ତାକୁ ସେ କହେ, ସେ ମୋତେ ପଚାରେ ତାକୁ କେମିତି କହୁଛ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ସାର୍ ମୁଇଁ ତ ନାହିଁ କହିପାରେ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ କହିବି। କହୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛୁ। ସାର୍ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପଦଟି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପିଲାବେଳଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ଼ ହେଇଛୁ। আচ্ছা আচ্ছা পিউ থা তুই ঢোকো ঢোকো হরি নাম কে হো পিউ থা তুই ঢোকো ঢোকো চালি যাতে ঠোকো ঠোকো চালি যাতে ঠোকো ঠোকো পুরী ধাম কে হো পিউ থা তুই ঢোকো ঢোকো হরি নাম কে হো পিউ থা তুই ঢোকো ঢোকো মন দর্পণে দেখ দিশুথিবা পদু মুখ থরে দেখিদেলে মুখ ঘুচি যাব সবু দুঃখ ছাড়ি দেব এ সংসারর ছাড়ি দেব এ সংসারর কাম ধাম কে হো পিউ থা তুই ঢোকো ঢোকো হরি নাম কে হো পিউ থা তুই ঢোকো ঢোকো। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତୋର କଣ୍ଠରେ ଯେନ୍ ମିଠା ଢୋକ ଢୋକ ପିଇଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ପୂଜ୍ୟ ଜେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଥା ଆସିଯାଏ। ସିଏ ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ଆମର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କଠୁ। ତାଙ୍କରି ସୁପୁତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ, এই ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ତ ସେଟା କହିବି। ଏଠି ଯେହେତୁ ମଳୟ ତମେ କଥାଟା ଉଠେଇଲ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆଦରଣୀୟ ସୀତାବାବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୀତାବାବୁ କହୁ, ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ମନୋ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ମନୋ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ କରି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନ ବା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂର ସେଇ ଶ୍ରୁତିର ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନମ୍ବର 1 ରଖେ।
ନିହାତି ସେ ମନୋ ରେକର୍ଡିଂ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଛି। ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଆମକୁ କେଉଁଠି ପାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏତେ ରେକର୍ଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ମୋତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର କ'ଣ ତରଫରୁ କହିବି ମାନେ କହିପାରୁନି, ଭାଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରହିଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବଭକ୍ତି ଭରା ଭଜନ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ବିଷ୍ଣୁ, ସୁନ୍ଦର। ତମେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବାବୁ ସେ କାର୍ଡ ଦିଅ, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମନର କଥା ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ସାର୍। ତମେ ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଥିଲ ସେଇଆ କି? ଭାବିକି ନେଇକି ଆସିଲି क्या बात है, क्या ଯେ बात ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଡଟା ସିଲେକ୍ସନ କାର୍ଡଟା ଯୋଉ ଟିକେଟ ଟୁ ମେଗା ଅଡିସନ ଆଜି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଆମର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ତ ନିହାତି ଯିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଆମେ ଏଠି ନ ଦେଖିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହଉ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। ମିଳନା ସଖୀ କାଳିଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି, ମିଳନା ସଖୀ କାଳିଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି, ଥରେ ମିଶି ଗଲେ ଆଖି ତୋ ଆଖିରେ ତାର ଆଖି, ପିରତି ଅଠାରେ ଯିବୁଲା ଆଖି, ମିଳନା ସଖୀ କାଳିଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି, ମିଳନା ସଖୀ କାଳିଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି। ତ୍ରେତୟାରେ ଯେତେ ତପି ଦ୍ୱାପରେ ହୋଇଲେ ଗୋପୀ, ତ୍ରେତୟାରେ ଯେତେ ତପି ଦ୍ୱାପରେ ହୋଇଲେ ଗୋପୀ, ଲୋଭିବାକୁ ସେ କମଳ ଆଖି, ମିଳନା ସଖୀ କାଳିଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି, ମିଳନା ସଖୀ କାଳିଆ ଆଖିରେ ତୋ ଆଖି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ ମଞ୍ଚ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜି ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଭକ୍ତିମୟ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଭକ୍ତିମୟ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆଉ କାହିଁ ନା, ବିଳମ୍ବ ଏବେ ଆଉ କରିବାନି, କିଛି ବିଳମ୍ବ ଏବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ପିତା ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ, ଇଏ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଜଜେସ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ମିଲି ସ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ସାର୍ ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠରେ କେମିତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ଦେଖାହେବା। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଜାଗାକୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲା କରନ୍ତୁ। ଶିବାନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନୁ, ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଲେ ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁ, ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ କାଉ କୋଇଲି ବି ବୋବାନ୍ତିନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ହାତରୁ ତମେ ମେଗା ଅଡିସନର ଟିକେଟ ନେଲ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ମନେ ରହିବ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଧିକ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବ କି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କହିଦେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବନି, କି ଯଦି ତୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବନି, ଭଲ ହେଲାନି ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଦୁଃଖିତ ହେବନି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚଲାପଥରେ ହିଁ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଟିକେଟଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିଓର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଆଜି ପାଇଁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁରରେ ତାଳରେ ଭାବରେ ଛନ୍ଦରେ ମାଳାଟିଏ ସେ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ। ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ ଅଡିସନ ରାଉଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସୁରରେ ତାଳରେ ଭାବରେ ଛନ୍ଦରେ। ଏବେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ସୋନାଲିକା ସାହୁ, ମୁଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ତପିତା ଓଝା, ମୁଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦଳାଇ, ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନା 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 ସଜନି ମୋ
मते सजनी लाज लागुछि हो सजनी लाज लागुछि सिंथिरी सिंदूर आखिरी कजल सजी हे मु जीविनी देउळ काला रसिक कुडर लागुछि सजनी सजनी लाज लागुछि। नेक्स्ट मोर नाही से राधाराणी भाव मोर नाही से राधाराणी भाव तते केमिते कहबे कह राधा माधव। धन्यवाद। नेक्स्ट पिंडरे मोर थिबा जा ए प्राण तुंड गाऊ थाऊ प्रभु नारायण नुहे मु दासिया बंधु महांती रखिबी मो बंधुपण भुज बढ़ेई नेबु कोले नाही मोर एते टाण पिंडरे मोर थिबा जाए प्राण तुंड गाऊ थाऊ। गीत बहुत रेंज भल अच्छी किंतु जो गीतर जो जगह जगह जो गीतर सिमेट्री की ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଆମେ 3 ଥର ଖାଲି ଶୁଣିଲୁ ପିଣ୍ଡରେ ଥାଉ ମୋର ପ୍ରାଣ ଏତେ ଦରକାର ନଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଜଗିବ ଗୀତର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା କେମିତି ତାର ସ୍କାନିଂ ଅନୁସାରେ ଗାଇବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଗଳାଟି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ତମର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ ଏ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଧନ୍ୟବାଦ थैंक यू सो मच भक्ति कंठ ऑडिशन रे परवर्ती प्रतियोगी माननकु मो स्वागत करबी आसी जानतु समस्ते। नमस्कार जय जगन्नाथ आपण शुभ ना सृष्टि देवता आज्ञा कोड आछन राजनगर केन्द्रापड़ा राजनगर ब्लॉक कोन करंदी आपण घरे रहे पाठपढ़ा सरीची गीत शिखुली आबे बापांकर शिखुली मझे बापा ब्रेन स्ट्रोक हो गला ओ से बंद कर देली गीत तो आपन कोन लागुची आपन ए गीत माध्यम रे भरण पोषण करि परिबे सेटा तो निज ऊपर डिपेंड करे बाकी जदि गुरु गुरुजन प्रेरणा थिबो ब्लेसिंग थिबो निश्चित मु आगु जाई पारि बोली आशा विश्वास अछि बहुत भलो कथा ठाकुरंकर कृपा हो आगे बाबा भलो होई जांदु बहुत जल्दी जो एम नहीं कि आसीच तुम जो लक्ष्य अच्छी से लक्ष्यटा फुलफिल हो बहुत आगु तुम जाओ गॉड ब्लेस यू एंड आज तुमको बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद आगे परिचय दियंतु निजे निजे मो ना सृष्टि देवता मो राजनगर आसी प्रणाम सर प्रणाम मैम मो ना चित्रसेन बेहेरा अभिमन्यु सामंत सिंगारा वालिया बरी जाजपुर बाप रे अच्छा नमस्कार सर नमस्कार मैम नमस्कार सर मु नमिता बेहेरा जाजपुर आछि मैम गोटे कथा कह जाउछि हां मैम आपन पई गोटे गिफ्ट आनी छ आपन अच्छा खाली मैडम को पई आपन 3 जण पई सर 3 जण पई आनी छ की भलो पाइबा पूरा माने से देखो सामंत अभिमन्यु सामंत सिंगारंकर माटी रु आसी बोली से निज को सेति प्राउड फील करूछन्ती एटु भी हमको भी बहुत खुशी लागला एते सुंदर भाबे निजरे परिचय देला ठीक अछि आमे सुनिबा तापरे देखिबा गिफ्ट माने विष्णु सर अनुमति देबे जदी निश्चय निश्चय गीत सरी गेला परे ठीक है आगे सुंदर करी गीतटे गाई दो तमोठु आरंभ हो बाजी हां तमोठु आज आरंभ हो हां आज्ञा सर अरे गिफ्ट आनी कहले बोली आगवा दे देलो हां बरा मु जाने पे जो केते बढ़िया गाउछन्ती कि नहीं ताले आरंभ करो आरंभ करो पंचम दुआर खोली दे कालिया बड़ देउळ को तोर बड़ देउळ को तोर दुख नाशन तू से दुआर हेउ केवल दुखी द्वार पंचम दुआर खोली दे कालिया थैंक यू आगो दुतिया जोराती श्याम प्रीति नोही लागो आगो दुतिया जोराती श्याम प्रीति नोही लागो श्याम प्रीति नोही लागो
को दुतिया जो राती थैंक यू सारे गा थैंक यू थैंक यू और करने बढ़िया हम जान लेलु नेक्स्ट ଶ୍ରାବଣ ଆସିଲା ମେଘ ବରସିଲା ବହିଲା ପୁବେଇବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ଢାଳି ଯିବା ଆଲୋ ସଜନିଆ ଆଲୋ ସଜନିଆ ଶ୍ରାବଣ ଆସିଲା ମେଘ ବରସିଲା ବହିଲା ପୁବେଇବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ଢାଳି ଯିବା ଆଲୋ ସଜନିଆ ଆଲୋ ସଜନିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। सुश्री बहुत बढ़िया मीठा लगिला वॉइसटा पूरा जो पारंपरिक गीत रे आमे ई गोटी गीत रु ही जानी पारलु जे वॉइस रे पोटेंशियलिटी कितनी सुंदर अच्छे बहुत बढ़िया अछि। तो आउ डेरी करबानी जल्दी जल्दी आसिकी सर ठु नहीं जाओ मेगा ऑडिशन रो टिकट। सुंदर मनीष तमें सुंदर गीत भी गाइले आज्ञा सर कौन गिफ्ट आनी स्नेह आनी आम जदि किसी कहीदेबू मनर तुम हृदय रे बहुत दुख आसो तेणु गिफ्ट नहीं आस कौन आनी आम देखू आज्ञा सर तमें कौट शिखुच गीत आज्ञा बापा पाखु शिखे बापा पाखे शिखुच बापा कौन संगीत शिखाती आज्ञा यात्रा म्यूजिक डायरेक्टर थिले बापा चित्रसेन चित्रसेन भाई इतने बढ़िया गिफ्ट हमको देइथिबारु एते भल पाइबा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम आम निश्चित भाव में आशा करूँ संगीतमय जीवन में बहुत आगू जातु बहुत सफलता पातु। आज्ञा मैम तुमको आम स्टैंड बाय रखीचु तार कारण है तुम वॉइस रे जो रेंज अच्छी आ ओपननेस अच्छी जो खोला गाइबार जो शैलीटा अच्छी आज्ञा सर से आम रखीचु कहीं सेमती गीत आग को आम तुम आशा करूँ आउ टे पक्का आउ टे पकड़ जोर कर तुम कर आम होप रखीचु से तुमको स्टैंड बाय रखागला सिद्धार्थ टीवी तरफ तुमको फोन जीव तुम गोटे अनुरोध तुम गीत शिखुच ना आज्ञा सर बापा पाखे कहते आज्ञा 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 अच्छा बापा कौन संगीत शिखती आज्ञा यात्रा पार्टी रे म्यूजिक डायरेक्टर थिले बापा आज्ञा संगीतकार आज्ञा झील आज्ञा आम वी आर प्राउड ऑफ यू थैंक यू सर तेणु तुमको अनुरोध तुम टे बापा पाखे आउ टे शिक्षा लाभ करने चेष्टा कर आउ टे शिखापी चेष्टा कर ठीक अच्छे तेणु परवर्ती पर्यायर आम आउ थे देखा थैंक यू सर थैंक यू। भक्तिकंठ ऑडिशन राउंड रो नेक्स्ट कंटेस्टेंट मान को अनुरोध करूँ मंच को आसवा नमस्कार सुब्रत कुमार दास भद्रपुर आस मु इतिश्री साहू मुआसी नियाळीरू चंदन कुमार साहू पुरी गांधु श्री जगन्नाथ महान महान श्री जगन्नाथ महान जलागे विश्वबंधित जलागे विश्वबंधित ए हिंदुस्तान श्री जगन्नाथ महान हो श्री जगन्नाथ महान। धन्यवाद। नेक्स्ट फिटी गललो गललो फिटी गललो कालिया बोईसी बला कालिया बोईसी बला है कालिया बोईसी बला चितिता चंदन गाओ चंदन सकाळ प्रणाम घेन हे चकानयन सकाळ प्रणाम घेन हे चकानयन सकाळ प्रणाम घेन थैंक यू हे चकानयन।
ଆପଣ 3 ଜଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରରେ ତାଳରେ ଭାବରେ ଛନ୍ଦରେ ମାଳାଟିଏ ସେ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ। ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ଅଡ଼ିସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଯାନ୍ତୁ। ସୁରରେ ତାଳରେ ଭାବରେ ଛନ୍ଦରେ ଏବେ ତମର ପରିଚୟ ସବୁ କୁହ। ସୁଶ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି। ସୁଶ୍ରୀ ଅର୍ପିତା। ମୁଁ ପ୍ରିୟାଲିଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡା ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ମୁଁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ତମଠୁ ଶୁଣିବା ଆଗ। ନା 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 ସଜନି ମତେ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ହୋ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଖିରେ କଜଳ ସଜେଇ ହି ମୁଁ ଯିବିନି ଦେଉଳ, କଳର ସେ କୁକୁଡ଼ର ମାଡ଼ୁଛି। ସଜନି ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଆଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ସଜନି 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 କଳା ଚାନ୍ଦ ପ୍ରେମ ମତେ ବାଇ କଲାଣି ଲୋ, କଳା ଚାନ୍ଦ ପ୍ରେମ ମତେ ବାଇ କଲାଣି। ମୋ ଯେ ପ୍ରେମମୟୀ ଚକୁରି ମିଛେ ମାଲିଣି ତାକୁ ଝୁରି, ମୋ ଯେ ପ୍ରେମମୟୀ ଚକୁରି ମିଛେ ମାଲିଣି ତାକୁ ଝୁରି। ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ କେବେ ଧରା ଦେଲାଣି, ହୋ ସଜନି ସଜନି ସଜନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ, ସକାଳ ପୂଜାରେ ତୁ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ, ସକାଳ ପୂଜାରେ ତୁ। ମୋ ସୁରରେ ତାଳରେ, ମୋ ତୁଳସୀ ମାଳରେ, ମୋ ସୁରରେ ତାଳରେ, ମୋ ତୁଳସୀ ମାଳରେ, ତୁ ତୁରେ କାଳିଆ ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଷ୍ଟେଜ କରନ୍ତି ବୋଧେ, ଷ୍ଟେଜ ଶୋ କରନ୍ତି ବୋଧେ, କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶିଖନ୍ତୁ ଆହୁରି 3 ଜଣ ଯାକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଶିଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ଅଡିସନର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ମୋ ନାଁ ଦିନେଶ କୁମାର ପାଲ, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର। ଆପଣ? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ, କଟକରୁ ଆସିଛି। କଟକ। ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ କଟକରୁ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ମାହାଙ୍ଗା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଲା ସୁରୁଜ ଉଠିଲା, ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଲା ସୁରୁଜ ଉଠିଲା, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ସବୁ ହେଉ ଶୁଣି ମା। ଉଠ 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 ମଣିମା, ଉଠ 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 ମଣିମା। ତମଠୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ତ ନୌକା, ତୁ ମୋ ନାଉରେ ଟୁକା, ତୁ ମୋ ନାଉରେ ଟୁକା। ବାବ ଯମୁନାରେ ଭାବ ଯମୁନାରେ ଭକ୍ତି ଭରିରେ, କେଉଁ ଆଡ଼େ ନେଉ ମତେ ଜାଣୁ ତୁ ଏକା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ। ତୋର ଭକତ ତାଲିକାରୁ ମୋ ନାଁକୁ କାଟିଦେ, ତୋର କରୁଣା ଭଣ୍ଡାରକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଣ୍ଟି ଦେ। ଆରେ କଳା ଠାକୁର, ଦୁଃଖ ତ ହେଲାଣି ମୋର ଅତି ନିଜର। ଆରେ କଳା ଠାକୁର,
दुख तो हेलाणी मोर अति निजर तोर धन्यवाद। भगत धन्यवाद धन्यवाद समस्ते बहुत बढ़िया गाउचंदी आ टिके टिके प्रैक्टिस करबा आ टिके बढ़िया से हमर निजको सेतिकी तैयार करिकी सेतिकी आमे भाबिबा जे भक्ति कंठ ऑडिशन को जिबार अछि सेठी हमको सिलेक्ट हबार अछि तो आ टिके टिके प्रैक्टिस करिकी आसीबा मानसी ठीक है गोटे जहाँ भी गाइले अलग कथा आगे 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 यही बयस हाँ युवक माने पाश्चात्य सभ्यता आड़े आगेला बेले तुम सब जो भक्ति कंठ प्रति आकर्षण रखिच ये आमर गर्व गौरवर कथा निश्चित बढ़िया निश्चित कथा। बहुत बढ़िया गर्वर कथा कथा। हमें नेक्स्ट सीजन पुणी देखा ठीक है धन्यवाद धन्यवाद आउ टिके प्रैक्टिस जारी रहू तेबे आज तो समय हो गलानी आपनठर मते विदाय नहीं जीवा पड़िबो पुणी देखा बा आउ एको नुआ अध्याय रे से पर्यंत ट्यून कर रखि तांतु सिद्धार्थ टीवी देखु तांतु आपनकर प्रिय कार्यक्रम भक्ति कंठ को पावर्ड बाय नेक्टर टी एसोसिएट स्पॉन्सर shopee9.com एंड रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।